Hello guys, taki kami ara na casa di Lito, taki ang mga member di charity, si Brother Jen, Brother Art, and Brother Faustino, and Sis Marie, and Sis Laika. Mahuyain ele. May lechempo dat ngayon. Nya guys, entra kita na si mansion. Guys, taki di siyo casa guys, el ken kere ayuda, maski dali lang plato, kaldero, whatever. Ken kere ayuda kun dito. PM lang kumigo. O, dali daw ele rice cooker. Mira to guys, ben pobre gad ele guys. Rice cooker, Yan. dali problema ang telefon eh. Yan. Kita ulit, ma'am. Sina, akin. Yan, amot si guys si Lito oh. Lito. Bisino siya di amon guys. Ah, Yan. Guys, mira status di siya casa o chene pa ano. video. Kasi ba si exit, aki entrance, yan. O, di ba with aircon pa, ele guys, di ba? Tama na lang kita ready atong problema para per day, guys. Kasakali dito Yan. yung Kaba ali butal step on the Lemon. little sleep. nga aki. Hello, sorry. Yan lang. Kasi daw di ka trabaho. Wait, namba lang, sir. Magtang ko ito. Interview, sir. Kasi dito yung trabaho. Namba lang, trabaho. Yan ba gani? May gani yung trabaho gani. Namba. Kasakali dito yung trabaho eh. O, baka dyan ka, tiyempo, pwede ka kunila sa kanad na, ano, o, na Johnson Grill. LL manager de Johnson Grill, baka pwede rin kung ikaw. Wait, braw yan, sir. Brad. Braw. Hindi yung ano yun, akala. Example, si ano ko chene kami ako ni Sisita, example mga extra. Lama lang yung kuneli. No chay bali number. Kung kaya ba yung Chene to pwede cellphone? mo contact. Amigo Lobat. best. Robot daw. Pero chay le number. Yan, si Brother Faustino, guys. Mira ustedes, guys, si Pogon, oh. Yan. Kenkere pa, ayuda ko nele, open lang kami, guys. Na Sabi ba to todo. asa? Sir? Asa Tama. Pescaw. Si, sabi. No. O si chenigat ni Sisita kat kami, example chenigat ni Sisita ni Conheli ayo. Oh. Pero Pwede tuman PM kumigo para apply o kunele. boldida, may hindi stay in. Stay out, okay lang. Stay Si out. umbre man tamin, di kaya lang sila bolbe. Ay, esa Okay. que hora lang ba el trabajo? 8:30 to 8 to 8:30. Dapat si Grillman to mga 7 talye to. Ah, sino, sir? Pwede. Mira. Pero el Bulbida, alas 8. 8:30. Pero libre ya todo comida. No ito problema. Libre ya comida, chenia merienda no. Kasi libre sila ka. Yamuri kasi di siyo tata. Chenele nana, pero na di siyo nana. Ya de haya kunele mga hermano. Hindi si, nung problema tali si Bro pa. Wow, we save you. Loka. Yan. Dali lang to, example, si pwede kung tiko saka, example, alam man ano to, man grill, kasi hindi laman yung el boss, manala kami mas mga boss aja, pero dali lang tumira dito yan, oh. Na willing gat to man. Trabaho. Pero, Kan ba dito yung servisyo ka? libre aja kumida, no hay problema, no hay comida, no hay problema aja. Eat all you want. Iya, la, pwede. Hindi, man, sabi, depende, dali pa ba yung mira ko na call damon duay niya, pero yung kayo komenda. Tambay lang tamin yun. Si, Tambay man tayo, igualan. oo. Ang kruho niya si Tambay. Pati po. Oh. Tambay lang man ko sa mga lidim yung trabaho, tambay. So, Miyembro na SS. Sige, Oh, so, kami ano dito jutay lang sa diamond ayuda contigo pero tayuda sila sin corazon. Nandisa niya yung promo, kansa. Mandiswasher. Maskin jutay lang siya pero man appreciate to kasi galing talaga yan sa pawis at dugo di ilan at katrabaha lang si sila para dali lang kami ayuda na ikaw naman ka natong pobre, di ba? Kaya si ko sa kami dali kutigo si usa to se para dituyo lang man ano to se man budget ang sina kasi for example tiyan kami extra baka na December pwede kami dali kuntigo tameng grocery ara yawat ya si kuntigo para tiyan to May magic ka. Boom ka. konsumo okay wait lang